evening, everyone. Welcome to another episode of our series of revival sermons for our care group. And this week, we are focusing on our topic with the theme, lockdown. Mao kini ang ato nga tema for the whole week, kining word nga lockdown. So I hope and pray that you will join us every night as worship time for you. 6 o'clock to 7 o'clock in the evening. I hope nga atong makaigsunan, magapasunod mo sa atong naglalaing mga topiko every night, every evening. Gather your family members, onya himuan nyo nga worship time kini, i-gather ninyo inyong mga care group members, magtanaw mo sa ato nga live streaming sa ato nga Hope Channel. I would like to thank the Communication Department of Central Philippine Union Conference for giving me opportunity to share this series of messages. Akong ginapasalamatan ang atong mga care groups throughout the Union Territory sa Central Philippines nga we have more than 4,000 care groups. Ang uban tingali wala naka-function because of this quarantine, no? Na lockdown sa ilang mga balay, dili na makahimo sa pagtigom, dili na makahimo sa ilang meeting. And maybe some of our groups also were multiplied. Wala ta na kay balo, nagdugang-dugang na ang mga care groups, nag-organize na kay ang atong iglesia, gidala naman nato sa atong puloy-anan. We are having our church at home. Kay ang church, mga higala makigsunan, is referring to the people of God. And it's not a building. So that's why I would like to recognize our care groups. We have decided to have this series of revival sermons to encourage our care groups to keep doing the care group ministry, because we believe that this is high time and this is really helpful in this time of crisis. So I would like to bring you greetings diha sa Romblon Adventist Mission sa ato nga mga kaigsunan, mga kapatid natin dyan, lalo na sa ating coordinator, sa in-charge natin sa care group, yung ating minamahal na Presidente Pastor Orly Failan and Ma'am Failan, who are having their care group ministry, yung care group nila na The Ambassadors. So magandang gabi sa inyong papanood sa ating programa ngayon. And of course, sa West Visayan Conference, sa aton nga mga kauturan dira, ang aton nga mga care groups, ang atong in-charge diya, si Pastor Ephraim Reyno. Madamo nga salamat, Pastor Reyno, sa imong pagdumala sa atong IEL and DR, atong mga care groups sa Bugos or sa bilog nga West Visayan Conference. And I would like to specially mention sa Chosen Hadassah care group nga nagatanaw subong sa northern part sa Iloilo. And of course, ang atong mga care groups sa Negros Occidental Conference, ang aton in charge sa atong care group dira sa Negros Occidental Conference, ang aton pinalangga nga Pastor Juni Samiliano. Mayong gabi dia, Pastor, kaga sa imo nga panimalay, kaga nga aton nga mga administrator sa missions and conferences, tani ara man kamo sa maayo nga kahimtang subong upod sa aton nga mga kauturan ka mga care groups sa Negros Oriental Secular Mission. Ang aton nga in charge sa aton care group ministry dira amo si Pastor Ritiboy Clavite. So gusto nako nga pasalamatan ang atong mga care groups og sa mga nagatanaw subong ang Adventist Cares nga care group nga ara sa tubtubon sibulan nga nagatanaw nga naga-join gid sila sang aton nga program every night. Kag ang aton nga care group sa Siquijor Island, no, madamo kita sang care group sa Siquijor Island, Old and New Testament care groups, Amethyst, Rose of Sharon, kag ang iban pa nga mga care groups diya sa palibot. Madamo gid nga salamat sa inyo. And of course, the Central Visayan Conference nga ginadumalahan ang aton nga care group ministry sang aton executive secretary nga amo si Pastor Charles Nugra. No? Kag ang aton nga tatlo ka probinsya sa Central Visayan Conference, ang Cebu Province, ang Masbate Province, kag ang Bohol nga Province, kag ang mga care groups nga nagatanaw subong. Mayong gabi sa inyong tanan dira. Mayong gabi sa inyong tanan. Og sa East Visayan Conference, nga ang atong in charge mao si Pastor Amrafil Magpusaw. Good evening, Pastor. Og sa atong mga care groups throughout the East Visayan Conference territory nga very active sa buluhaton. And of course, ang atong Summer Adventist Mission, ang bag-o pa nato nga mission nga ang atong in charge sa care group ministry mao si Pastor Jonathan Intanto
good evening, Pastor, and to your family, o sa atong tanang mga care groups nga nagatanaw karon sa atong live stream, o sa Maulong Care Group, no? Maulong Care Group. Nga kining Maulong Care Group, sila every night naga-join sila sa ato nga program because they have also their own schedule, very active care group, 6 to 7 p.m. daily sa ilang program. And of course, I would like to mention ang ato nga mga care group sa Adventist Academy Cebu, Eden, Hebron, Zion, Bethany, New Jerusalem, Nazareth, Ephesus, Galilee, o ang atong care groups din sa Cebu, din sa Central Philippine Union Conference, the Help, the Acts, and the Grow Care Group. Mao kini mga ngalan sa atong mga care groups. O I know nga daghan pang nagatanaw karon. Put your greetings, your comments in the comment section below. O ang inyong mga prayer request. And of course, ang atong Oxford Care Group, dito sa Luzon, nga nagatanaw jud every night, ang Chosen Vessel Group sa Korea, and also SDA Online Worship Group, nga nagatanaw sa toa mayong gabi kaninyong tanan. Tonight, we will have the second topic, and this is entitled, Lockdown, Kneel Down. Lockdown, Kneel Down. Apan sa dili pa, I'm requesting everyone to bow your heads wherever you are right now. Let us pray. Father in heaven, thank you so much for this opportunity to study your words again. We invite your presence to be with us, and we ask for heavenly wisdom through the guidance of your Holy Spirit so that we may be able to fully understand the message that you wanted us to learn tonight. Thank you, Lord, for answering our prayers. In Jesus' name, amen. Lockdown, kneel down. Mao kini ang atong topiko karon, mga higala. Kamusta man ang atong pagka-lockdown karon, ang atong kahimtang sa inyong mga puloy-anan diha, wherever you are right now, kauban ang inyong mga pamilya. Last night, atong gihisgutan ang situation sa atong panimalay in times of lockdown. Karon, mga higalaw, nganong niabot kita sa gitawag nga lockdown or nganong gipang-quarantine kining mga tawo because of this deadly virus. Because of this deadly virus. Now, sa balaang kasulatan, in the Bible, naghisgot mga kaigsunan ang Biblia ni ining gitawag na to nga mga pestilences o naghisgot sa word nga gitawag nga plague. Nga mao kini ang mga balatian nga kung sa Ilonggo pak mga kalalatan, no? Ug sa uban sa Sinibuano nga mga pulong hampak, pestilence or plague. Dinhi sa balaang kasulatan, this pestilence or plague was mentioned 127 times. 127 times. In other words, kining mga balatian, just like this pandemic that we are facing now, is not only in our present time. Bisan pa kaniadto in the Bible time and in the history of the world. Starting with Moses calling down the 10 plagues in the book of Exodus and ending with the various plagues mentioned in the book of Revelation. So daghan, mga higala, ang mga balatian, mga plague nga gisulti dinhi sa balaang kasulatan. And in between, you have some other striking examples of God using pestilence as part of His divine purpose. Doon ay mga istorya nga kining mga balatian, mga pestilences, mga plague, Ginoo ang naghatag tungod kay siya dunay katuyuan because of His purpose. Now, I would like to show to you, the plague in the Bible. Example, in Numbers 16:41 to 50. It says there that we have 14,000 people died. No? Dinhi sa Numbers 16:41 to 50, 14,000 ka mga tao nga namatay because of the plague. In Numbers 25:1 to 9, 24,000 people died. In 2 Samuel 24:15, we have 70,000 people died. Dagang mga nangamatay because of this pestilence or plague, mga hampak o mga balatian. And of course, in the history of the world, daghan tag mga nakalista diha, mga kaigsunan, sa mga pandemic, mga epidemic, mga balatian nga niatake niining ang kalibutan nga naghatag og nagresulta sa daghang mga kamatay sa mga tao sa palibot sa atong kalibutan. Example, the plague of Justinian
And this is in the time of 541 to 542. Death toll niabot og 25 million. The Black Death na niabot og 75 to 2,000 million. That is in 1346 to 1353. The flu pandemic atong 1918, the flu pandemic mga higala, ang niabot ang death toll og 20 to 50 million ka mga tao na namatay. Asian flu 1956 to 1958, death toll 2 million. So this is just an example sa mga balatian nga naghatag og daghang kamatayon sa daghang mga kinabuhi. So kung atong pamalandungan ang atong palibot karon, nganong nag-abot kining mga balatian, nganong niabot kining virus, nganong mga tao karon na hadlok, mga kaigsunan kung atong tan-aw ng balaang kasulatan, it is not new in the Bible. Daghang mga nakasulat din nga mga plague, mga pestilences, and even in the history of the world. Now, kung atong pamalandungan, if God wants to bring the world to its knees, all He has to do is release a tiny virus called COVID-19. Kung ang Ginoo, kung tuyoon yun sa Ginoo, nga gusto sa Ginoo nga mga tao mobalik kaniya, nga mga tao mag-aalagad kaniya, nga mga tao magaluhod kaniya, padalaan na niya virus. No? Kung mao kining atong side nga tan-awon, kung gustohon sa Ginoo makiigsunan, ang virus lang makapaluhod ka nato. Ngano? Because many times we forget the Lord. Daghang mga panahon sa atong kinabuhi, makahinumdom rata kaniya kung dunay mga balatian. Makahinumdom rata na kaniya kung dunay mga problema. Ingon din in the Ministry of Healing, page 226. In the Pen of Inspiration, Ministry of Healing, page 226. Take note of this, brothers and sisters, ato mga care group nga nagatan-aw karon. Unsa ingon ni ining nga sinulat? Ingon ni Ellen White. Often those who are in health forget the wonderful mercies continued to them day by day, year after year, and they render no tribute of praise to God for His benefits. Ingon din kung kita naa sa atong maayong panlawas, kung naay abonansya, kung walay mga problema, kung puro kaayuhan, matag adlaw, matag tuig, kung unsay mga maayong nagaabot ka nato, malimot ta sa pagpasalamat o malimot ta sa Ginoo. Apan, take note of this last sentence, the last sentence of this passage. Ingon din but apan, when sickness comes, kung muabot ang balatian, God is remembered. Ang Ginoo mahimduman. What a strong statement from the Pen of Inspiration, my dear brothers and sisters. Malimtan ang Ginoo kung puro kaayuhan, panalangin, abonansya, puno ang atong lamisan, dunay pagkaon, dunay kwarta atong pitaka, walay problema, malimtan ang Ginoo. Apan, ingon din when sickness comes, God is remembered. Mahinumduman ang Ginoo kung dunay mga balatian. Mahinumduman ang Ginoo kung dunay kalamidad. Mahinumduman ang Ginoo kung dunay pag-antos. Mahinumduman ang Ginoo kung dunay kalisod sa panginabuhi, kalisod sa panimalay. Mahinumduman ang Ginoo. According sa statistics dito sa Amerika, 44% of Americans said that they see the global coronavirus pandemic and economic meltdown as a wake-up call for us to turn back to faith in God. And this is a sign of the coming judgment. So alang sa mga Amerikano, sa survey nga gihimo, 44% believe that this is a wake-up call. Pabangon, pamata sa mga tao. Tingali, sa dugay ng panahon, we forget the Lord. Sa dugay ng panahon, we don't read our Bibles anymore. Sa dugay ng panahon, we don't pray anymore. We don't talk to God. We don't worship God. We don't go to church. Maybe for a long time. And this is now a wake-up call.
kung sa usa pa ka programa din sa tuwa sa Pilipinas, ang programa sa unang ako minumduman, katong programa nga nag-ingon, hoy, gising, wake up call. So, kung doon na patay, mahangyo, tingali, nga tawo, that will always remind us, every time we forget the Lord, muingon, hoy, gising. Every time we forget to pray, muingon, hoy, gising. Mas maayo tingali. Hoy, gising. Sa diha nga nakahimo tag sala, muingon, hoy, gising. Sa diha nga nalimuta nga adlaw day nga ipapahulay, hoy, gising. Sa diha nga nalimuta nga nadalata sa paghimo og dautan, sa tentasyon, magaingon, hoy, gising. This is a wake-up call for the sleeping church. This is a wake-up call for the sleeping brothers and sisters in Christ. Mga hinigugma kong mga kaigsunan, kining pandemic nga itong ginatubang karon, naghatag ka na itong kalisod. We are in a lockdown. Wala tag gitugutan sa pagawas sa atong balay. Oh, lisod kayo pagpamalit. Here in Cebu City, makagawas kami, ang salakyan makagawas kung it's your turn sa pagdalagan sa mga kadalanan kay number coding. No, ang plate number coding. We have even and odd numbers. Ang even numbers, makagawas siya o TTH. TTHS. Ang odd numbers, makagawas og MWF. So, number coding. Unya, kung mamalit ka, alphabetical. No, ing ani nga mga letters, nga ang imong apelyido nagsugod ni aning letters, morning adlaw inyong schedule. So nagkalisod mga kaigsunan. Atong sitwasyon makahaladlok. Magawa sa balay makahaladlok. Ang mga tao na hadlokan. Lisod ang sitwasyon. That's why I would like to remind you and to share to you these words. It says here, when life gives you more than you can stand, kneel. What a beautiful statement. Buot pasabot makigsunan. We are invited to always kneel and pray to the Lord. To always kneel and talk to the Lord. To always kneel and bring to Him all our problems, all our burdens. Always kneel and praise Him for all the answered prayers in the past, for His providence, for His blessings. Kinahanglan magluhod kanunay, magampo kanunay, mao nang gikinahanglan nato karon. Nalimot ang mga tao makigsunan, nalimot ng kalibutan. That's why this is a wake-up call. Kining crisis nga itong ginatubang. Let us talk to God. Let us kneel down and pray. Mao nang atong gikinahanglan karon. Unsa man ning pag-ampo mga kaigsunan? The common passage or the common statement of Ellen White in the Steps to Christ, page 93. Unsa ingon? Steps to Christ, page 93. Prayer is the opening of the heart to God as to a friend. Not that it is necessary in order to make known to God what we are, but in order to enable us to receive Him. Prayer does not bring God down to us, but bring us up to Him. Sa pagkanindot. Ang pag-ampo daw, dili magadala sa Ginoo, paingon din sa atoa sa ilalom, apan, unsa ingon, magadala ka nato, paingon dito sa iya, sa ibabaw. Bring us up to Him. So nagluhod ta mga kaigsunan, aron nga mapaduol ta kaniya. Do you want to be close to God? Just kneel. Do you want to be near to God? Kneel down. Mao na ang atong gikinahanglan mga kaigsunan. Because according to this statement, a beautiful statement I would like to share to you again. It says, when you kneel down to pray, God stands up to listen. When you kneel down to pray,
God stands up to listen. Sa pagkanindot mga kaigsunan, He is always ready to listen to us if we kneel down in prayer. Unsa man hitabo karon, because of this pandemic, because of this virus that serves as a wake-up call to the sleeping church, to the sleeping people, kaya mga tao na layayo na sa Ginoo, unsay nahitabo? Ang mga presidente, ang mga pangulo sa naglaing-laing mga kanasuran, the presidents, the leaders of different nations are calling for a national prayer day. Naghimo sila, nagdeklara sila og mga national prayer day. Nagdeklara sila sa mga tao nga kinahanglan mag-ampo to be united in prayer. Unsay resulta, unsay epekto, because of this pandemic, ang atong mga iglesia organize more prayer programs. Doon ay mga fasting and prayer ang atong mga iglesia. Ang atong mga care group, doon na siya prayer time ang atong mga care group. Ang atong mga panimalay, unsay resulta sa pandemic, ang atong panimalay, kung kabantay mo, we have already a regular family worship. Amen? Wow! Nag-regular na ang ato nga pag-worship, ang ato nga mga pag-ampo sa atong panimalay because of this crisis nga atong ginatubang. Unya unsa pa yun nasunod, ang mga online prayer meetings, makita nimo. Nay youth prayer meetings, nay care group, mga prayer meetings sa care group, nay naglaing-laing mga grupo nga nagtawag og mga pag-ampo, and we have this in the General Conference, 100 days of prayer. See? Nagpahinumdom kanato sa importansya sa gitawag nga pag-ampo, mga higala, mga kaigsunan. Now the question is prayerlessness asin ang dili ba pag-ampo sala? Makigsunan, ang dili ba pag-ampo sala? Palatan di ka mo ampo. Can you imagine? Dili ka maistorya sa magbubuhat sa kalibutan. Can you imagine? Dili ka mag-istorya, dili ka makig-istorya sa hari sa tanang mga hari. Dili ka mag-istorya sa nagahatag sa panalangin. Dili ka mag-istorya sa source of all blessings. Not talking to the King of Kings, not talking to the Creator of the universe. Can you imagine? Hari siya. Siya tag-iya sa tanang mga, the owner of everything, the owner of our lives. Unya, dili di mo istoryahon. So the question is prayerlessness asin kung dili ta mag-ampo, nakasala ba ta? Now, in the Bible, in 1 Samuel chapter 12 verse 23. 1 Samuel chapter 12 verse 23. Nagaingon, moreover, as for me, far be it from me that I should sin against the Lord by ceasing to pray for you. And I will instruct you in the good and in the right way. Ingon din makigsunan ni Samuel, ipahilayo kanako nga makasala ako, pinagi sa dili pag-ampo kanimo. Far be it from me that I should sin against the Lord by ceasing to pray for you. Buot pasabot makigsunan, iya gi-consider nga kining prayerlessness is a sin. Makasala siya kung siya dili mag-aampo sa Ginoo. That's why kneeling down in prayer is very important. It is very important. We have several people in the Bible who knelt down and pray. We have the record of Jesus kneeling down and prayed in Luke 22:41. The disciples kneeled down and prayed. Acts chapter 9 verse 40. Paul kneeled down and prayed. He said, I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ. Ephesians chapter 3 verse 14. Daniel kneeled upon his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before his God. Now, atong adtuan ang kinabuhi ni Daniel makaigsunan. Ngano nag-ampo si Daniel? Kapila siya mag-ampo sa usa ka adlaw? Ingon din he 3 times. 3 times. Nagluhod siya o niya nag-ampo. Now, si Daniel, gikan sa Jerusalem.
siya mga kaigsunan, na trained, no? Gikan sa iyang pagabatanon, he was trained to pray. Ang ilang care group tingali, no, together with the family members, we can just imagine that they have this prayerful life nga iyang nadala nga habit sa iyang kinabuhi. No, gikan sa ilang care group, siya maghimo pa jud sa iyang personal prayer to the Lord. So let us develop this prayerful life in our care groups. Daniel and his friends, or Daniel and his care group members, always pray to the Lord. Unya unsa nahitabo? Because sa iyang personal prayerful life, gisilusan siya. Unya dunay mga nagplano sa iyang mga dautan nga mga tao nga they have this motibo nga dili maayo alang kay Daniel. Nag-ingon din in Daniel chapter 6 verses 10 to 13. Daniel chapter 6, 10 to 13. Nag-ingon din makaigsunan. Now, when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room, where the windows opened toward Jerusalem. 3 times a day, he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God just as he had done before. So dinhi mga higala, makigsunan sa versikulo 10. Nakita nato dinhi nga nakahibalo na karon si Daniel sa balaod nga gihatag sa ilang gobyerno, sa hari, ngang tanan magasimba lamang sa walay lain kundi ang hari lamang. Pagkahibalo ni Daniel niini, doon na siya'y choice, di ba? Nga magtago, to isolate himself, aron nga aron makalikay sa decree o makalikay siya sa punishment. Apan natago siya, wala. Ang versikulo nga atong gibasa just a while ago, nag-ingon nga Daniel went to his house, o niya iya pagani giabli ang bintana sa iyang balay, sa iyang kwarto, o niya nagampo facing Jerusalem. Kay mao man iyang naandan. And prayed 3 times a day. So unsay resulta? Kadtong nagplano og dautan sa iya nga nagbantay kanunay sa iyang ginahimo. In verse 11 nagaingon di, then these men went as a group and found Daniel praying and asking God for help. Kini unsa nga klase dili ni siya care group, no? As a group kini mga tawo, as a group nagplano, naghimog dautan sa kay Daniel. Giplanuhan nila, gipangitaan nila og sayop si Daniel, no, sa atong kinabuhi karon. Dili nato malikayan nga dunasay as we try to make a good circle of friends, to belong to a circle of friends. Dunasay mga tao, mga grupo sa mga tao nga dunasay dili maayong intention nga nagahimog dautan sa atong palibot. Nagapamantay nga mga tao, mga himantayon nga mga tao. Oh, and they are no longer what we call pathfinders, but they are fault finders. No? Ingon pa sa uban mga himan. Unsa na mga himan? Himantayon sa sulod sa iglesia. Himantayon sa atong palibot. Mao ni siya nga klase ka mga tao sa bersikulo 11. Mao ni nagplano nga pangitaan og sayop si Daniel. Then these men went as a group and found Daniel praying and asking God for help. Padayon ta sa bersikulo 12. Then in verse 12, nagaingon dinhi, so they went to the king and spoke to him about his royal decree. Did you not publish a decree that during the next 30 days, anyone who prays to any god or human being except to you, your majesty, would be thrown into the lions den? Ingon sa mga tawo nga nagplano og dautan kay Daniel, dili ba nga mao kining imong balaod nga gihimo nga ikaw lang pagasimbahon, o kung dunay masakpan nga nagsimba sa laing Dios, ilabay didto sa lions den? The king answered, the decree stands in accordance with the law of Medes and Persians, which cannot be repealed. Verse 13, then they said to the king, Daniel, who is one of the exiles from Judah, pays no attention to you, your majesty, or to the decree you put in writing. He still prays 3 times a day. Naay mga reporter, naay mga reporter sa hari. So sahay ba, bisan unsaon nato paghimog maayo,
Doon na dyo'y mga tao nga nagabantay sa atuang mga higala. Di ta matingala ni ana, kay bisan sa panahon ni Daniel, nagakahitabo ka na. Kana bang nagahimo ka na, og maayo, ang imong motibo, maayo, apan ang mga tao nangita na dyan sa imong sayop, aron to put you down, aron mapangitaan na dyan kag sayop, aron nga naara dyan sa istoryahon against sa imong mga hinimuan. So while you are doing the right thing, there are people who are watching. You are the center of attraction. Ayaw katingala na makisulang, because that is biblical even during the time of Daniel. So mao ka nang nahitabo. Gi-report si Daniel dito sa hari. Now, this issue is about reliance to God, no? Kinsa nga Dios ang ilahang saligan. Kay for 30 days ang decree nagasugo nga ang hari ra jud ang pagasimbahon sa mga tao. Now, my dear brothers and sisters, I would like to share to you 3 benefits of kneeling down based in the story of Daniel. Tulo ka mga benepisyo sa atong pagluhod. 3 benefits of kneeling down. And the first one is this: kneel down before God to withstand the ungods. Kneel down before God to withstand the ungods. Now, kung atong tanaw ng istorya ni Daniel, the word pray here in this story, in the original language, means make petition. Ang pulong nga pag-ampo dinhi sa original nga pinulungan, buot pasabot, pagpangayo, petition. So in other words, ang pagluhod ni Daniel is not about pag-worship or a form of worship. It is about petition, pagpangayo, mga kaigsunan. So the main issue here is about relying. The decree is designed for people to rely solely on King Darius instead of any other god. Mao kini ang tuyo sa kasuguan nga si King Darius ra jud. Wala na laing Dios nga ilang pagasimbahon for 30 days. Now, kung atong pamalandungan, mga higala, mga kaigsunan, we rely so much on our strength. But as children of God, God wants us to rely on Him first. Kinahanglan mag-ampo ta, magtugyan sa Ginoo sa tanan, siya atong saligan before we stand and to face, and before we face the people, before we face the problem, before we do something, let us rely on God first. Let us rely on God og sa dili sa atong kaugalingong kusog. Pag-abot nining pandemic, pag-abot sa mga crisis, kinsa man ang atong gisaligan? Ang atong bank account mao bang atong gisaligan? Pag-abot sa crisis, pag-abot nining pandemic, kinsa atong gisaligan? Ang atong position ba mao atong gisaligan? Ang atong trabaho ba mao atong gisaligan? Pag-abot ni ining health crisis, pag-abot nining problema, pag-abot nining pandemic, kinsa atong gisaligan? Ang atong connections ba sa mga tao mao atong gisaligan? My dear brothers and sisters in Christ, we are reminded now of Daniel nga kinahanglan ang atong saligan. Walay lain kundi ang atong Dios nga tuwa sa langit, who has the answer to all our problems in life. Amen? Putting God first is very important. Sa panahon nga naitay problema, paduol dayon ta sa Ginoo makigsunan. Ayaw paglangana, ayaw paduol sa ubang mga tao, ay pagsalig sa ubang mga tao o sa ubang mga butang. Ayaw saligi ng mga butang sa atong palibot, ayaw saligi imong mga posisyon. Unsay nahitabo karon sa pandemic, bisan ang mga dato na apektuhan sa balatian, ang ilang kwarta mga kaigsunan wala nakapugong sa virus. Ang tuwa sa mga taas nga posisyon na apektuhan. Ang ilang pagkataas sa ilang posisyon wala nakapugong sa virus. Ang posisyon, ang kwarta, wala tayo laing saligan paabot sa problema, kundi lang ang atong dalangpanan lamang mo ang Ginoo nga tuwa sa langit. Now remember this, nagaingon dinhi, be as quick to kneel as we are to text. Be as quick to kneel as we are to text. Nga naman, paabot sa problema, usahay makigsunan, hilig dayon ta sa social media.
No? Magsigig text na yun. Unya, ang problema to dito, mag-send og mga pahibalo sa ubang mga tao. Unya dito mangayog idea sila, dito mangayog laing solusyon, dito sa text messages, dito sa mga messenger o sa uban pa ato doon ipahibalo sa social media unsa nakahitabo nga problema sa atong kinabuhi, gasalig dayon ta sa text. Unta ingon dinhi, be as quick to kneel as we are to text. Ang nagakahitabo mao kini, I'm sorry to tell you this. Kaming mga pastor, usahay, tawgo na lang mi sa diha nga isurrender na ang kinabuhi sa atong mga kaigsunan nga wala na'y mahimo, wala na'y laing solusyon, kundili ang pagdangop na lang sa Ginoo. Gihimo nga katapusan ang Ginoo makigsunan. Maingon daw nga, Pastor, please come and pray. Kaya ang akong igsuon, akong miyembro sa panila, akong hinigugma. Wala na jud paglaom ingon sa doktor. Katapusan na jud. Namo nga mahimo mao pagdangop sa Ginoo. Pero atong una makigsunan, wala di ni dangop sa Ginoo. Giuna di ay ang ilang kwarta, giuna di ay gisaligan di ay ang ilang mga connection, gisaligan di ay ang ubang mga butang, ang Ginoo naulahin na hinuon. Mga kaigsunan, let us put God first sa atong kinabuhi. And this pandemic serves as a lesson for all of us. Aron makabarog ta sa pagatubang sa mga katawhan o sa naglaing mga problema. Nag-ingon dinhi ang mga benefits of kneeling down. Sa tong una, kneel down before God to withstand the ungods. Number 2. Second, we have only 3. The second, kneel down in private to stand in public. Kneel down in private to stand in public. Unsa nahitabo sa kay Daniel? He went home. Pagkaibalo niya sa dakri ni pauli siya. Unya ang bersikulo nagaingon kanato, he went home 3 times a day. He got down on his knees and prayed, giving thanks to God. Niluhod siya. Nag-ampo siya. Nakaibalo ta makisun that this is the secret of Daniel's life. Nagikan pa sa una, mao kining iyang naandan nga binuhatan. This has been his practice. And because of having this prayerful life, he was able to stand in public and he became successful. He became successful. Nakaibalo ta unsay nahitabo sa story. Gidakop si Daniel, was thrown in the lion's den. Unya pinaagi sa pag-ampo o pinaagi sa tabang sa Ginoo. He was saved. Unya unsay resulta? Now we know the story. The king or King Darius even sent a public declaration to the whole country saying, I issue a decree that in every part of my kingdom people must fear and reverence the God of Daniel. Bisan pa ang hari gave a decree sa paghatag og pagsimba sa Diyos ni Daniel. That is how Daniel lives or sa iyang pag-ampo, sa iyang pagdedikara sa iyang kinabuhi sa Ginoo, nahimo siyang successful dito sa gingharian sa Babylonia. All of this came because he was willing to say no to the king in public. He was willing to say no to the king in public. And before he could say no to the ungodly world in his public practices, there was already a commitment to say yes to God in his private practices. Take note of this statement, my dear brothers and sisters. Without a private, deeply rooted prayer life, we will not be able to stand tall in the public life. So we need to have a prayerful private life in order for us to stand in the public life. Many of us thought
that if we busy ourselves with church activities or care group activities, our spiritual life will get better. Ano, huna ta, nga busy kayo ko sa buluhaton. Bahala na di ko kaampo, balag di na ko kabasa sa Biblia, kay busy kayo ko sa buluhaton sa iglesia. Ma-okay na niya akong kinabuhi. You know, sometimes we have that mindset. We have that concept. And sometimes we are busy doing God's work, but we don't have time for God. Is it possible that we might be busy doing God's work, but we don't have time for God? Yes, kay perting bisihan na nato, dagang tagi na paghimo, apan wala tay panahon sa pag-ampo sa Ginoo, wala na tay prayerful life. So this is a reminder to all of us nga di nato kalimtan ang pag-ampo sa Ginoo. Now, just like, you know, the lesson that we can get from a Carabao. Kakita na mong Carabao, na kay balumuon sa Carabao. Kining kinaiya sa Carabao, mga kaigsunan. From a standing position, ang kinaiya sa Carabao, sa iyang pagtindog, kung gusto niya nga muhigda, from a standing position, ang Carabao maghinay-hinay o sana siya og luhod o niya maghigda. Ang Carabao from a standing position, dili diretso makahigda. No, dili na mahimo sa Carabao. From standing position, hinay-hinay o sa siya luhod o niya higda. From lying position, gikan sa iyang paghigda, kung gusto sa Carabao nga mutindog, maghinay-hinay o sana siya gluhod o niya magtindog. Dili mahimo sa Carabao nga gikan sa iyang pahigda, tindog diretso. So gikan sa pagtindog, muluhod o niya muhigda. Kung gusto siya mutindog, gikan sa paghigda, muluhod o niya mutindog. Makigsunan, mga membro sa care group, mga membro sa inyong panimalay, mga membro sa atong iglesia, usahay, maayo pa ang Carabao sa atua. Maluhod sa di pamuhigda, muluhod sa di pamubangon. Makigsunan, let us always remember to kneel. Magluhod o magampo. Nganong kinahanglan nga magluhod o kinahanglan o nganong kinahanglan magampo? Why do we need to pray? Sa di pa ta matulog, nganong kinahanglan magampo? Kay aron bantayan ta sa Ginoo. Magpasalamat ta sa iyang gihimo for the whole day. Unya, mangayo ta sa iyang pagbantay sa atong pagtulog, nga ilayo ta sa mga katalagman. Why do we need to pray sa atong pagbangon, pagbuntag, nga nung magluhod ta? Mapasalamat ta sa ta, kagitabangan ta sa Ginoo sa tibuok nga gabi. Unya, iyatang gitagaan sa kinabuhi in the following day, and mangayo na pud tag protection for the whole day. We need to pray all the time. Kinalang di ta malimot, mga kaigsunan. Ingon din sa usa ka quotation. Don't forget to pray today because God didn't forget to wake you up this morning. No? So, ingana ang atong prinsipyo. Di nato kalimtan ang pag-ampo. Basi ba yan, malimot na makigsunan sa pag-ampo, bisan sa atong pagkaon. No? Bisan sa atong pagkaon. Usay, tungod sa kagutom tingali, o niya, dali-dali na lang, pag-abot diha, dami kayong pagkaon. Kaon diretso. Unya, samtang gakaon, gausap na. Mao pa pagkahinumdong, ay wala dahi ta kaampo. Sige, ampo ta. Pero, gausap, gapiyong sa mata, gaampo, pero gausap na. So, this is all reminders for all of us about the importance of kneeling down and praying and talking to the Lord. Ingon din sa usa ka pahinumdom ka nato. When you kneel down to God, He stands up for you. And when He stands up for you, no one can stand against you. Sa pagkanindot nga pahinumdom ka nato, makigsunan ni kagabihon. So we have these benefits of kneeling down. Ang katapusan, number 3. Number 1, unsa to? Kneel down before God to withstand the ungods. Number 2, kneel down in private to stand in public. O number 3, kneel down heavenward to walk earthbound. Magaluhod ta atubang sa langit makigsunan aron nga makalakaw tag maayo niining kalibutan. The text mentioned
that Daniel faced Jerusalem when he prayed. Ang bala kasulatan nag-ingon nga si Daniel sa iyang pagluhod, nag-atubang siya sa Jerusalem. Nganong atubang man sa Jerusalem? Abri ang iyang bintana, nagluhod siya, gatubang sa Jerusalem. It is a reminder for him that despite his success in Babylon, his true home is back in Jerusalem. So gatubang sa Jerusalem. His identity is still that of the Jews. It is a reminder for him, his real home, his true home is Jerusalem. Babylon is not his original place. Ang iyang pagkatao is a reminder that he is of the Jews. My dear brothers and sisters, we need also to follow Daniel. We also need to keep our windows of the soul open toward the heavenly Jerusalem. Amen? Toward the heavenly Jerusalem. When we pray, when we kneel down and pray, we should realize that we are between two worlds. Duwa ka kalibutan. Despite our earthly success or failure in this world, our true home belongs to heaven. And our identity is a child of God. We are children of God. Amen? Manginugma ko makigsunan. When we pray, let us focus on that Jerusalem in heaven. The home that God is preparing for all of us. Let us remember these lessons from Daniel's prayerful life. Si Daniel naghatag karatog daghang mga leksyon ining kagabihon. Let us remember these lessons. Daniel has a routine. Daniel has a specific time. Daniel has a specific place. And Daniel has a specific posture. Si Daniel, doon na siya'y naandan nga buluhaton. Si Daniel, doon na siya'y schedule o specific time o oras sa pag-ampo. Naanad siya niining buluhaton sa pag-ampo, o doon na siya'y oras sa pag-ampo, o doon na siya'y dapit sa pag-ampo, specific place. O doon na siya'y naandan nga posisyon sa pag-ampo. And that is, he kneel down 3 times a day. Mao ka ng pagluhod, pag-atubang sa Jerusalem, pagpahinumdom kaniya sa umalabot. Mga hinigugma kong makigsunan, brothers and sisters, we need to follow Daniel. Let us pray for what is happening around us. We need to bend our knees. Ingon ni Ellen White in Review and Herald 1905. Ingon ni Ellen White, let man come on bended knee as a subject of grace, a suppliant at the footstool of mercy. Thus, he is to testify that the whole soul, body, and spirit are in subjection to his Creator. Kinahanglan mo paduol kita sa Ginoo, magaluhod sa iyang atubangan, magapiko sa atong mga tuhod, so that we can have these benefits of kneeling down. Kung sa atong tulo ka mga benepisyo sa atong pagluhod. Kneel down before God to withstand the ungods. Number 2, kneel down in private to stand in public. And number 3, kneel down heavenward to walk earthbound. We need to kneel down and pray. We need to kneel down and pray to our Lord in heaven. All the problems that we have in this world, this time of pandemic, prayer is the thing that we need most. We have this program in Central Philippines, or in the Hope Channel, Let's Pray Pilipinas. Nga sa diin ang inyong mga kabalaka, ang inyong mga paghangyo, inyong ginapadala, mga prayer request. So we would like to encourage you, send your prayer request, and we let us kneel together in prayer. Mauni ang gikinahanglan nato karon.
You can put your prayer request in the comments section. Comment section. Ipadala ninyo. Pwede nyo i-comment din sa atong live stream. Aron ato kanang mapaampuan sa Let's Pray program, Let's Pray Pilipinas program. O ato kanang maampuan individually. Madala nato sa pag-ampo. Mahangyo nato ato makigso mga pastors all around. Because there is power in prayer. And I would like to remind everyone of this quotation. When life knocks you down on your knees, you're in the perfect position to pray. Sa pagkanindot mga kaigsunan. When life knocks you down on your knees, you're in the perfect position to pray. Mag-ampo ta. Because there is power in prayer. Morning ato gikinahanglan karon. Iampo nato itong mga nagakalisod ng mga tao. Katong mga walay pagkaon karong panahon na, let us pray for them and let us do something for them. Katong mga frontliners nato, let us pray for them. Mga medical practitioners, let us pray for them. Ato mga pulis, mga military, let us pray for them. Let us pray for one another. And for those who are studying the Word of God, let us pray for them. Let us pray for the work of the Lord. This is what we need now. And let us pray for our salvation. That we will remain faithful until the end of time. In this time of crisis, we need Christ. Busa, kining ato ginatun-an karon. Lockdown. Unsay kahulugan niini? Lockdown means it's time to lock yourself in the presence of God. Down on your knees. It's time to pray, restore, and refocus. Lockdown. Kneel down. Nining kagabihon, I would like to offer to you a prayer sa atong pagtapos sa atong programa. Gusto nako hangyoon wherever you are right now. Magahimo kita og pinasahing pag-ampo. Kauban sa imong panimalay, kauban sa imong mahinigugma sa kinabuhi, tapuka sila. This is now the time that we need to pray earnestly to the Lord. Kung kinsa imong kauban karon, kinsa imong tapad, let us all kneel together. Mangluhod ta, iampo nato ang atong kalibutan karon. Iampo nato atong sitwasyon karon. I would like to request everyone, let us kneel in prayer. Magaluhod ta. Kauban sa atong mahigugma sa kinabuhi, magampo ta sa Ginoo. Let us pray. Father in heaven, with bended knees and humble hearts, we come before your throne of grace. We acknowledge you as the source of all blessings that we have received. Therefore, we thank you for all those blessings, and we acknowledge you as the source of all the solutions to all the problems in this world. Lord, with bended knees, we come before you to ask for the forgiveness of all our sins, in words, in thoughts, in our actions. If we have committed sins against you, Lord, cleanse us from all our unrighteousness, so that we will be worthy to receive your blessings and to be called your children. Help us, Lord, to develop a prayerful life. Help us, Lord, to rely on you all the time in our lives, because you are the only answer that is left to all the problems in this world as we face the different trials and difficulties. Our brethren now, together with their family members, are praying for you. They have the different concerns in their individual lives. Lord, you know the desires of their hearts. Grant it in accordance to your divine will. We are praying for all the frontliners fighting against this pandemic. Lord, protect them. Give them the strength that they need as they continue to work day and night. Lord, bless those who are involved in the government in helping those who are sick. Touch them, Lord, with your healing hand. We bring to you those who are not feeling well, those who are in their sick bed, those who are suffering. You know the different situations that they have right now. Lord, visit them, comfort them,
We believe that you are still the great God who healed all those illness during your earthly ministry, and the same God who can still perform miracles and can heal all the illness in this world. Lord, those who are having problem financially right now, bless them, support them, Heavenly Father. Provide them with their daily needs. Those who don't have food in the table, we bring them into your hands, into your throne of grace. Thank you so much for hearing our petition, for answering our request, and for blessing this program. Until next evening, we pray for your Holy Spirit to be with us always and will give us the knowledge to remember always the messages that you have shared to us. Thank you for answering our prayers. In Jesus' name we pray. Amen.